Dobrodošli, dragi povrtari. Današnja tema su vrata plastenika, to jest kako da na najbolji način zalepimo najlona vrata našeg plastenika. Na prvi pogled zvuči kao jednostavan zadatak, ali verujte da njegova važnost seže mnogo dublje od puke zaptivenosti vrata. Dobra vrata na plasteniku su neophodna za održavanje optimalnih uslova gajenja biljaka iz više razloga. Prva i možda jedna od najvažnijih stavki, kvalitetna vrata pružaju efikasnu izolaciju. Plastenici su dizajnirani da stvore kontrolisane mikroklimatske uslove, što obuhvata održavanje odgovarajuće temperature, vlage i cirkulacije vazduha. Dobra izolacija putem vrata osigurava da se ovi uslovi održe konstantnim, čime se biljkama pruža stabilno i optimalno okruženje za rast i razvoj. Osim toga, kvalitetna vrata sprečavaju prodor štetnih elemenata spoljašnje sredine. To uključuje suviše vlage, vetar, prašinu, insekte i druge potencijalne pretnje za vaše biljke. Zaštita od ovih spoljnih faktora ključna je za zdravlje i produktivnost biljaka, sprečavajući potencijalne štete i bolesti koje bi mogle da naruše vaš uspeh u uzgoju. Vrata ne samo što obezbeđuju zaštitu vaše biljke, već i omogućavaju stvaranje optimalnih uslova za rast i razvoj, što vam na kraju pomaže da ostvarite maksimalne rezultate. Ona su kapije ka uspešnom uzgoju biljaka, a njihov kvalitet čini razliku između prosečne i izuzetne proizvodnje. Pored svega navedenog, sigurno je najbitnije da su tokom oluje i jakog vetra dobro izrađena vrata, pravilno postavljena sa kvalitetno nalepljenim najlonom, zaštita čitave konstrukcije i folije. U ovom videu istražit ćemo korake koji su neophodni da bismo postigli savršenu zaptivenost vrata, osiguravajući tako optimalne uslove za naše biljke. Ako vam video bude od koristi, zapratite naš YouTube kanal Mala škola povrtarstva za više korisnih informacija i saveta. Prijatno gledanje. Pred nama su pravougaona vrata, jedan od najčešćih tipova vrata koji se mogu naći na hobi plastenicima. Danas ćemo se fokusirati na lepljenje najlona na pravougaonu konstrukciju, ali imajte na umu da isti postupak može biti primenjen i na druge tipove vrata, luftera, plastenika i sličnih konstrukcija i objekata koji se prekrivaju najlonom. Bez obzira na to da li su vaša vrata pravougaona, polukružna ili nekog drugog oblika, koraci koje ćemo prikazati su manje više identični. Krenimo korak po korak. Najpre odredimo dimenzije vrata. Zatim isečemo komad najlona koji mora da bude oko 20 cm širi sa svih strana od konstrukcije vrata. Tih 20 cm najlona viška prebacujemo preko konstrukcije vrata. Kako bismo zavarili najlon, neophodno su nam ravna letva, pamučna tkanina, pegla, papir za pečenje i makaze. Ispod presavijenog najlona podmetnemo ravnu letvu na kojoj je pamučna tkanina. Vodimo računa da letva ne bude previše blizu konstrukcije, to jest cevi. Preko najlona stavljamo pek papir. Pegla je uključena na maksimum. Nekoliko puta lagano prelazimo preko pek papira ispod kog se nalazi presavijen najlon, pamučna tkanina i ravna letva. Nakon 10 sekundi, nakon što se ohladi, skidamo pek papir. Najlon je spojen kao što vidite. Sad ćemo pogledati čitav proces još jednom iz drugog ugla. Strana najlona na koje var se uvek postavlja sa unutrašnje strane vrata. Uvek je okrenuta unutrašnjosti plastenika. Ovo je veoma bitno. Važno je napomenuti da je spoj koji se postiže ovom metodom izuzetno čvrst i trajan. Otporan je na habanje, vlagu i druge spoljne uticaje, što ga čini idealnim rešenjem za vrata našeg plastenika.
Jedna od glavnih prednosti ovakvog načina spajanja najlona je što ne zahteva upotrebu dodatnih materijala kao što su lepkovi ili trake. To znači da nećete morati da brinete o sušenju lepka ili eventualnom pucanju trake tokom vremena. Spoj koji se postiže peglom je čvrst i pouzdan odmah nakon završetka postupka. Spajanje najlona peglom je ekonomično rješenje koje vam omogućava da sami obavite popravke ili zaštitne radove bez potrebe angažovanja profesionalaca. Ne samo što ćete uštediti novac na troškovima radne snage, već ćete imati i zadovoljstvo što ste sami rešili problem na brz i efikasan način. Vidite neke druge naše plastenike, primenjen je isti metod lepljenja najlona na vratima, kao što smo prethodno prikazali. Iako se plastenici razlikuju po veličini i obliku vrata, odlučio sam da primenim istu tehniku na svim. I to iz više razloga. Prvo, ovaj metod se pokazao kao izuzetno efikasan za zaštitu unutrašnjosti plastenika od spoljnih elemenata, kao što su vetar, kiša ili prekomerna sunčeva svetlost. Bez obzira da li je plastenik manjih dimenzija poput ovog ili veći kao što je ovaj pored, lepljenje najlona na vrata pruža dodatni sloj zaštite koji je neophodan za održavanje optimalnih uslova za razvoj biljaka. Drugo, primjena istog metoda na svim plastenicima olakšava održavanje i upravljanje. Kad se jednom savladaju tehnike lepljenja najlona peglom, postaje rutina primeniti ih na svim vrstama vrata, bez obzira na njihov oblik ili veličinu. Ovo čini proces održavanja jednostavnijim i efikasnijim, čime se osigurava kontinuitet u zaštiti plastenika tokom cele godine. Pored praktičnosti, lepljenje najlona na vrata plastenika može imati i estetsku svrhu. Ovaj postupak može poboljšati izgled vrata, čineći ih čistijim i urednijim, što stvara pozitivnu atmosferu za rad i održavanje plastenika. Kroz ove plastenike godinama sam primenjivao isti metod lepljenja najlona na vrata i rezultati su bili izuzetni. Biljke su uspevale bolje, zaštita je bila pouzdana i rad u plastenicima je bio lakši i efikasniji. Ovaj primjer pokazuje koliko je važno pronaći pouzdane i efikasne metode za održavanje plastenika, a lepljenje najlona na vrata definitivno se pokazalo kao jedan od njih. Za više korisnih savjeta i trikova u uzgoju povrća ne zaboravite da se prijavite na kanal Mala škola povrtarstva. Vidimo se uskoro sa još zanimljivijim temama i praktičnim savjetima.